السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد لا نوسيون مهمه بزاف في الدرس ديال لي زابليكاسيون. هي l'image directe d'une partie par une application. Soit f est une application de E vers f et A est inclus dans E. L'image directe de A par f, notée f de A, est l'ensemble des images des éléments de A par f. يعني l'ensemble f de A مكونة من les images ديال les éléments de A. يعني إلا بغينا نكتبوها par compréhension, c'est l'ensemble, donc on parle des images, donc l'ensemble des Y qui appartient à F et qui vérifie, donc Y il vérifie أنه هو l'image ديال واحد l'élément of A. Donc il existe un X appartient à A tel que l'image ديال X هي Y. Ou là, tout simplement, c'est F de X quand X décrit A. Quand X décrit A. Donc, شوفوا دابا des exemples باش نزيدو نفهمو مزيان هاد النوسيون. Donc F ديال singleton A, شنو قلنا F ديال l'ensemble A هي l'ensemble des images des éléments ديال A. Donc هنا A فيه singleton, donc فيها élément واحد اللي هو A. غنشوفو l'image ديال A. l'image ديال A هو واحد, إذا l'ensemble غتكون هي singleton 1. l'ensemble الثانية فيها A B, غنشوفو les images ديال les éléments ديال l'ensemble. غنشوفو l'image ديال l'élément الأول هو A, donc c'est 1. و l'élément B, l'image ديالو هو 2. donc l'ensemble غتكون فيها 1 2. F ديال B C, donc l'image ديال B هي 2 و l'image ديال C هي 2, donc l'ensemble غتكون هي singleton 2. F ديال E, donc E فيها A B C D. F ديال A هي 1, F ديال B هي 2, F ديال C 2, donc 2 déjà درنا في l'ensemble. F ديال D هي 3. donc هنا تلاحظوا أن F de E مختلفة على F, لأن F فيها 4 وفيها 5. donc ردوا البال, ماشي ديما F de E تتساوي F, ماشي ديما F ديال l'ensemble des parts تتساوي F, ماشي ديما. Donc remarque, soit F une application de E vers F. F ديال l'ensemble vide هي l'ensemble vide, لأن l'ensemble vide ما فيه حتى élément. Quel que soit X appartient à E, F ديال singleton X. donc singleton X فيه élément واحد اللي هو X, donc غنشوفو نفتحو l'ensemble ونشوفو l'image ديال هاد X. donc هي singleton F de X. Quel que soit A appartient à F de E, F de A est toujours une partie de F. Quel que soit A, B appartient à P de E au carré. Si A est inclus dans B, alors F de A est inclus dans F de B. Je vous donne un autre exemple. Donc, soit F, l'application est définie par, donc là, le graphe d'IL A. donc F ديال 0 1, l'intervalle 0 1, هو 0 1, هو هاد l'intervalle هذا. غنشوفوا les images ديال les éléments ديال هاد l'intervalle هذا. donc تلاحظوا بلي les images كلهم كاينين في هاد الانترفال. donc l'image ديال هاد الانترفال هذا هو هاد الانترفال هذا كي 0 1. f ديال moins 1 donc نفس الشيء تلاحظوا بلي كاع les images ديال les éléments هما des éléments ديال هاد الانترفال هذا اللي هو 0 1. donc c'est 0 1. f ديال moins 1, l'image ديال moins 1 هي 1 و l'image ديال 1 هي 1. donc غيكون هو singleton 1. f ديال moins 2 2, donc هي moins 2 و 2. donc نفس الطريقة تلاحظوا بلي l'image ديال هاد الانترفال
غيكون هو هاد الانترفال هذا، غيكون هو هاد الانترفال. دونك زيرو داخل لأن اف زيرو هي زيرو، زيرو كاين في هاد الانترفال هذا. بقى لينا المشكل في دو واش داخلة ولا ما داخلاش. واخا موان دو ما داخلاش هنا، ولكن دو راه داخلة و اف ديال دو راه هي دو، دونك خصنا نديرو دو تكون داخلة هنا. هنا عندنا هاد l'équivalence المهم بزاف. Donc soit f une application de E vers F et A une partie de E, quel que soit Y appartient à F, Y appartient à F de A, c'est seulement si il existe un X appartient à A, comme je la définition, il existe X appartient à A tel que F de X égale à Y. Donc l'équivalence نخدمو به بزاف في les exercices. Exercice, donc نخلي لكم هاد l'exercice تفكروا فيه شوية. Donc soit F l'application est définie par, donc كما تشوفوا montrer que F de l'intervalle moins 1 1 égale l'intervalle moins 1 3. Donc نخلي لكم هاد l'exercice تفكروا فيه وندير ان شاء الله لا سوليسيون ديالو في الفيديو القادم. إذا نلتقي في الفيديو القادم.